ole kipa huain tu ni chiang pathianin hin halo tak tiang hoi sakina lockdown bang tan hiam apai nongina hingle damin tuin is online ministry te sunjom theding a pathianin damnang piak jekin amasan amin ni phatahia tuni honena lockdown ki pata patina piak chiat na ai kele thil hoi bol na tam tang mu theina ma social media tia ai kele o facebook til tuama lam tuama til piak na til hoi bol na mu theina ma toi bol komina pathian mini lowa ngai tua thak niu naw hi pathian mini lo na pathiana ki pak tak hia chi tu ni hunin ngai tua u thwai ka sa hi bangina christian masate zonga na oma hi christian masa sabtuam efesi sabtuam kichi pathiana dinga nasatakan sem pathian mizat pathian zat sabtuam te na hi wa himale pathian dei dan ana tanglo un pathian in asabtuam apai manga hi tuni hunin ikiko phom ding saulo kade pathian in Jesus Christ in efesi sabtuam te kyanga alai khak saulo in kikum khom le chi kauta heding ina revelation 2.0 bungni saulo in khom ni 2.0 bungni changkhata patin sagia 2.0 bungni changkhata patin sagia efesi ko tuam koma le khathot efesi khwa ko tuam angil koma hichin gialin akhut zialama a si sagi toipa sana thau mei tunna sagi lai a vale le pan hi thu te soi hi nana to te na to gimna na ku kaldan te ka he a hule migilo te na thuwa theilo dan ka he hi hule hilo pia apostle ka hiu hichi kichi te na et khiawa hule mizua wa hiu namat do dan jong ka he hi na thuwa zo na na ku kala hule kamin zia a na to kim dal le na chaulo dan ka he hi a hi wang in dem na khat ka hong ne hi azia chu na lung sia na masapen na nu seta hi huzia in na pu na hejing in la kisi in la hule nana to masapen te bol kitin na kisi lawin su kinta in na koma ka hong ding a na thau mei tun na chu amuna patin ka suan ding hi a hin la hi chu na bol hoi hi Nikolai tan polte na to na huwa a huchu kenzong ka huwa hi bil nei ta potin ko tuam te ko ma hagaw thu soi chu za he agwal zo pa ko ma pathian paradis lai lunga hinna sing apat ne ding ka peding hi chin lalpani bible chang simitan chetin fol zol hela hi revelation gel to his zone ahia wa gospel tan chin hoi zone gel tu pa bana zone le khathot khatna leni na gel tu pa hi zone in hi le khathu agel la in pat most tuikul gama ama chau khum bichilin ama chau muntuama solina om hi agama sianda tung siak in thikitha na kiswam na tung siakin bit na ding del bil na ding del ina wa pol zone hi pat most tuikula payina om hi ngai tua leo sin tuhun to ki bang hi zona ma chawa self isolation mo dam na ding ina self isolation ina pat most tuikula ma tuhun bang hi idam na ding ina self isolation hi akithang ma tu lai na lockdown quarantine chi dan ya zone in hilai get lai na ama chawina self isolate hi a self isolate lai na Jesus Christ ina ba hopia sabtuam sagi te ko ma hi le khathu ngel hi Revelation 2.0 hi chithumina khen theya bungkhat chang som le kwa heleusin ama sapen penera bungkhat na thilhung paisa the thilom sa the the past hun paisa ge na bungni na tu hun bungni na le bungthum na tu huna thiltung lel te pol pi sunga kho tuam sunga thiltung lel te gen na hiya bungli apatina atop tana mailam hunang tung ding bailama thil bang tung ding tu no wa thil tung ding te again na hi ya tunia idiot ding pe na hi le tu huna thil tung hi tu puan do bung nia tu huna thil tung efesi te ko ma le khathot hi ama sapen pending atu ne ye ding na efesi te sil hoi ball chi pathian in efesi te sil hoi ball akipa pina endi hi changkhata efesi khuwa ko tua mangil koma hichin kial in akhud sial lama hi akhud sial lama tupa akhud sial lama huwa kendil ai lo de thau mei va na toy tupa achi na in ownership hi ain sa hi
ko tuam hi Jesu Christ hi chi chiang hi ya vale le pa thau me to ya vale le pa ko tuam lai lunga pa achi hu Jesu Christ hi tu ni hone na I het chian lo tam ta o mai ko ya yas ko tuam nei tu I mi mal hin khwai le khotanga ye chiang in sum nei nei bang ai lo le ham zo zo bang ko tuam a vai hom ding in ko ta va ko tuam nei te ding in yom tamai hi tuin ya Bible in ama alai lunga vale le akhut ta lama to hi achi Jesu Christ hi ko tuam nei tu pa hi achianga hi akhut zelama asi sagi toy pa sana thau mei tun na sagi live vale le pan hi thu te so hi ko tuam nei tu pa sap tuam nei tu pa in hi thu te nge na hi achi akhat na ding ina nana to na teu ka ki pa ka hi chi FSC te na to silbola mi felte hiu gua bang khol kai niu niau ai kele gim thuak in haksat na tuak zong lew anato nau pathian adiang hi le cha mi felma ma FSC saptuam te te tunga pathianin akipa na thu again FSC saptuam te hi na sepa mi felte hiu to bana mi poimo te ding pan pingai tiang ading a peket tu te kipal mi kipal tak tak saptuam te hi FSC khopi hi tu lai hundan again di hile commercial mama business le sum kolve na tuam to madinga mun thupi mama hi nidang lai huna ding ina 7 wonders of the world ana omkha Artemis milim khat FSC khopia ana ma hi FSC khopi hi wasian na tuam ai kele nam tuam ki pol khom na ginglo jong tampi om na mi hausa tam tak om na ya to tela ka he Christian te wa pathian in Christian te ana ding saka Paulin a missionary khwalzin na ana phu khiat FSC khwa hi FSC khote hi pathian adinga hi nakle felba ma kil bol khat be pathian adinga bol pe te a hi siakon pathian akipa ka hi ani na ding ina amaute hi mithuak zote hi bol sian na tam taka oma ginglo tu te patin dem na tam taka oma hi te zong athuak zo hi FSC saptuam te na sep ku khal te hi wa bol sian na thuak zo te hi wa so bana doctrine gin na ding det tu te hi we Paulin alai khaka silbol ti again na no FSC saptuam teo king pai ya no hil man lo ding ka hi hosia kina thu hil tu dik lo tia patina ana ki vengun achi ya I Bible chang sima again chang sagi na Nicoletans te na huadu ken zong ka huwa hi chibe ya Nicoletans ki chite thu hil tu dik lo to bana hi Bible ya again wa apostol khem apostol dana ki gente nana et sian wa athu na ngai pa lu hilowin athu gen banga chi na et chiang chen zia kun no te tunga na bol hoi wa na ka ki pa ka hi chi na pathian in hi lai kha ka hi tu ni hunen e sap tu ama I pol pia pathian in lai khak le bang chin gen dia Jesus Christ in ya pol pi tia ding na I local sap tu am chin na lai khak tale bang gen dia na til bolwa na sepo ka ki pa ka chi diam na I see me pathian ading na sep ding om chiang na ilopia FSC sap tu am te ki lopa hi mikisam tasam tia ding na panpi na ipehia ikipal hia pathianin nana sepo na ki phal na piak te wa I na thil na piak te wa ka ki pa achi diam tunin lain khak le FSC te athil bolwa pathianin ki pa thu ge nai I doctrina I ding kipia I gin nai the hia I ding nai the hia Jesus Christ in lain khak tale tu ni honin no te na gin nawana ding kip siak un na bol ho yung chim diam unaute FSC saptuam te hi gin na ding kipwa til hoi bola na sepa aha katwahi himale mo pathian lung atuak zo lo hi ya amas pen pena pathianin FSC te kipa kyang kipa thu again athil hoi bol tung tonun kipa thu again unaw te thil hoi i bol ziakin zong thil dikhat bol khak lowin thil aset hei ve ka hi thil hoi bol hi thil dik bol anai khol lo hi
ya FSC ten thil hoi tam taka bol wa mimit muwa thil la the te tam taka bol hi ya we Bible in again I know thy works na thil bol te ka the hi achi tu ne hun thil khati bol wa mi la ka mi na mu se zong ngai lo mi la ka vo po lak se zong ngai lo pathian in the hi tu la in social media tung ton aki kap khia mi pi pa to ina tang hin tai nang le ke ya ding in ithil bol huwa guk takai bol thil hoi pathian ading ai bol pen pathian nam bugi ge hi na sil bol ka mu hi achi no te doctrine na ding ki pwa chil pya ka na ki phalwa pathian ading ina na sepa na lo po hi himale thil khat kalung kim lo hi nok te kyang thil khat na bol khia lo hi achi ani na ding a khat na FSC sabtuam te in pathian alu FSC sabtuam te kyanga pathian in kipa thu again a thil bol hoi teu kipa thu again a himale ani na ding ina apoi ma khat FSC sabtuam te na bol khak lo wa hi hi bangai ha le chang lia a hi wangin dem na khat ko hung nei hi azia chu nalung sian na ma sapen nanu seta hi nalung sian na ma sapen nanu seta hi ya lung sian na ma sapen chi banga hi wa Jesus Christ apom tungwa Jesus Christ anei tungwa Jesus Christ to akilam to tungwa agin now ai lo le a devotional life Jesus Christ hin khwasat danu akipol khom danu Jesus Christ angai tun dan te again now hi first love chi wa Jesus Christ in chiang ila miging lo tu tia ding athu zalai lo tia ding I burden I de sang na ai kele mi puang na le ve na pen ai imale tu in here FSC sabtuam te nang sep chiang in thil hoim bol chiang a sabtuam te khang ta wa amao personal devotional life ngom no lo in pathian to ki thua no lo in pathian to nit sima hunjang no lo in mi ading a ve na beita in wa na sep chawang pai chiang da pathian na lungkim no lo hi tu ne honen unau te thil hoi bol hi mai the thil phai bol hi mai the mi ading in pan pi na ipia song hi mai the himale nangma devotional life na hin khwa Jesus Christ na neya lung tanga lung suima nei hiloa lulama pilna le lulama hoina nei hiloa e lung tanga Jesus Christ chi itu kele Jesus ipathianu lung kim to alohi FSC te in alulamu na semna pilna tungton ai kele fel na tungton in na asem wa pathian akipak himale ya lung tanga sep lo zia ke na pathianin hi ka de ke hi achi tuni honi na iko tuam china pathianin le khang thon hela na thil bolu hichi hizong le hi namang hilo chitale bangi gen dia unauti tu hunai ko tuam boy na te ko tuam ki khen ei pol pi ki khen ei hite ting bangsia ka hia wai sumle pai de na siak power de na siak ina sap tuam ki khen hi I namasa the first love chi pen Jesus Christ ngi na thei chiale tu ni honin ki khen na om di ragin ta khwai ke hi namasa FSC sap tuam ten athei lo siak na to no te tunga ke kalung akim di jan kim lo chin pathianin FSC sap tuam te kenga lai kha khi tu ni honin unau te ngai tu athang ni Jesus Christ wa isang tung laya iom dan bang chini oma Jesus Christ kwa ma Jesus Christ sang tung ina wa authority khat ka hi ding vai hom du ka hi ding chi lungsim po om din agin ta khwai ke ai ke le Jesus Christ sang ka hi chiang ina ka hau sa ta ding tu ka nei ta ding a vai ka hom ta ding sap tu ama vai ka hom ding chi om ngei lo hi to dan lungsim ne ya Jesus Christ sang na hi le na pian thak na ki vel thak poi moi tunin pathianin igama lain kha khilen etia ding in song hi a hingeng he na paiswal dau na gamla pai gop tau sap tuam te o ki taun ki kun I namasa na banghil tau no ka I na pen yes church ko tuam pen house na le thune na vai hom ding na som tau hilowa hi I na to vai hom na hi chin FSC sap tuam te kyang pol zone in alai khak nang le kia ding in song ana hi unau te Bible ha Jesus Christ lam tu te hin khwa enun doi mat pa Jesus Christ in alam tu chiang ina Jesus Christ
zuyun na lungsim ane hi nang bang lungsim na niya Jesus Christ na lam tu ni na bang lungsim na niya Jesus Christ zuyun na lungsim na niya Samaria nu wela tu ye khaya om lai in Jesus na valam tu a Jesus na lam tu chiang ina uchina Samaria nun Jesus tan chin the a ama the chau hun saloin mi te zak ding in adeya a khwa avtaya mi te ting ting kenga Jesus Christ tan chin again hi tuni hunina it na first love I namasapen hi bangahia Jesus Christ nung suyun na hiya nisim haksa na cross po a Jesus Christ nung suy na hiya to kya tham lo ina media zalo tia dinga Jesus Christ thu gen dinga hi to cho lo ina kingai niam na a hi Jesus Christ nung suy na zakai si adong tupa how sama ama ta hi veo himale apian thakina to pa mia sum kalakte ka peki dinga Diglo utaka kalakti ale li in kapediang achi kinyam hiana taop khokto zakai ngomtai tuni hunin nangleke in Jesus Christ sang a Jesus Christ nung isui a eya kilet sakna eya ki thupi sakna ki chapo sakna thil kibol thei sakna yom lai lai le Jesus Christ it namasa the first love hi sumang tu de hi thau thau hi thil hoi ibolai na thil dik bol khalawa khak the hi Jesus Christ in Martha le au no Mary avave lai in Mary Jesus Christ khebula athunga inauma himale Martha thil tuam nek ding bol in abua ye athil bol Jesus Christ adinga hi siakin hoi veo himale adik hikin lo hi tuni hunin Jesus Christ ong pai chiang apoi mo pen banga hi anek ding hi basaloina ama apata thu ti ama apata dam na thu hin na thu ngai ding apoi mo hi so hi tuni hunin khotang en veo wa ibuai pi pen Jesus Christ adam na thu hi lo so in wa athil bol ana sep tuam te Jesus Christ minin thil ibol ti a hi tamai a Jesus Christ ilung tang tak chakai nei lo pen hi apoi hi Martha sil tampi bola buai na hi achi Jesus Christ tu ni honen nang le ke jong ilung sim sunga Jesus Christ nei lo le Martha ki gen bang hin sil tampi ngai tu buai na hi ing chi khathei di ngai Ephesus sap tuam te thil hoi abol wa himale thil tik abol khang lo sia kan pathian long kim lo hi eiden thil dik bol ikisaya Til dik bol thi hoi bol chawa hin pathian mel muding hilowi hi til dik bol chawa pathian mel muding hile Hindu te in good deeds hiya na sep hoi hiya Muslim ten na sep hoi hiya Buddhist ten na sep hoi hiya to te to iki hian nam lo hi himale in na sep pen ilung tanga pata kwan kheding ilung mutanga pata ga suwa ding hi zo hi tu ni honin nang le kein pathian in ei te kyanga la eng khar ding hile na thil bola khagi pa ka chidiam doctrine aikele nagin na thugin na thuak zo na ka ki pa ka chidiam na I namasa na manswa ngching ye ding hi ding ina a solution a khat na pen ding ina Jesus Christ in Ephesus te kyanga ki pa thugen than hi ani na a thuzui lo a bol khak lo khat anaoma athum na ding ina a solution wa bol khalo penu bangsi ke bidding bangsi sukdam ding chi ai changa na ichin gena bible in huzia napu na hesing in la kisi la holena na to masapen bol hia in achi ipuna padaki kiding akhat na pen ding ina take it ding why nung lama Jesus Christ ivapom na hunte take it ding ai remember atia saptia in Jesus Christo hin khwai na mang na te Jesus Christo kinai taka hin khwai na in na mang na te lung simple na sia ka Jesus Christ hin na hiloin ya ilung tangin Jesus Christ angai na to wa ikithua na te ngai tu athakun se hi ani na ding na kising na in mite atak swate na dingin apoi mo hi ataka hoi kal swan the na dingin ilung sima kising na apoi mo masape na hi tapatai mang pa ina ki king na dingina bang apoi mo pe na
pathian a patai mang apa patai mang apa i na masapin apa i na tai sanina khopiang paya husina hak sat tuam tiang tuakina atop kho ka vok antan padu goa om lai in apa in anop sak na hi agel khia apa in anop sak na hi atheki ka hi huzo changina akisik tu in ke ya bang hi ka ya kapai na next sing lo om hi lo mo aswak ten jong ne sing lo pi ke ya bang hi ka ya chi kisik na wang por khian na thu kisik na satakin ane hi amadin in bang hi ale dam nam pen return remember repent and return in lam ki ding hi mai hi uchina in lam ki ka apa in ko nga patina wa gala patamu ina avo amu pet in avadela hi tu ni honen nang le ke ya ding ina wa ina pai he mai the ina masai nam ina manswa mai the jesu christ apatin gamla zong ina hi mai the adam na ding jesu tu ni hun sambahi na hun paisa ikithwa na te ngai tu akikin tuana suana apatan na wak mang na patina kisikin la ilam chi akitin umpai kikin achi hi boy na pen aveng na ding ina jesu christo ikisian na aveng na ding ina ahun paisa te ingai tua bana ikisik ikikik ding ahi tuni honin nang le ke ya ding ina apoi mo pen bang dang hilong kingai niama to ipuk na theya ipuk na pata wa ni danga jesu christo ikithwa na zom kik dinga ikikik ding himai hi achang chang ina pathian hi gamla pathian hi neu isamai the hi nang le ke yin pathian gamla ichi chiang ina a pathian gamla hi lo it a gamla hi so hi pata khat khola im vakwa khola im vak lai un atung lama len naging sata hi ale apata un hi chinang en towa apa ina tapa kya ka boy hu alen na leng alian hi achia atapa neu pa aneu achia ale ni khat apa in airport aton pita hujina apa in hualen na te airport alen na te ena ayan saka ale boy hi alen na te banga chia chile pa hi alen na te alian achi hi bang ma hi achia apa in banga hi china tapana donga pathian jong mo eni gamla chiang in i gamla e lot chiang ina ama gamla abang anewa hi ama kyang lam ina chiang ina ama aliana hi achi James Jacob bunglia china gena pathian kyanga kitunayun ama kitunai di ngahi tuni honina i namasa lung sian namasa pai pela u asau pia pai hini hina hi mai the jesu christin ki tun ama eti sang ding in om gi ge hi isai bung khat sang som le ya da na sual na teng tengu bang za ta in sia in bang za ta wak mang hin hi ta jong le chin bang za ta in na sual na nin hin san au bang san mal fu bang in ngau ding hi achi to ni honen ngai dam thei tu pathian in nei lai in ki ni i lockdown hun song hi ki ngai tu na hu na hi fsc te kyanga jesu christin na thil bol hoyu ka khipak himale na yin naw na mang saku hosia kina nauti hite bol kik dingin ki nonon na thil hoi bol bol ki kyun wa ni danga keito devotional life keito hin khwa imang na mang ki dingin ki khun china samahi to ni honin ya I bible in again non hi samna na sak kele nakisi lo in chu kinta in akom wa ka hong dinga na thau meitun na chu amuna patin ka suan ding hi chi tuni honin fsc saptuam am no lo hi turkey ga ma hi fsc saptuam am no lo muslim ten huwa gam lo apatina fsc saptuam kichi hi am no lo muslim chawin ha gam lo atai hi eti jong pathianin saplai na iwang manung na pata ki kele den siang ina i saptuam hi amang thang ding sa hi tu in song again the non ke saptuam ki khak na so ta pol pi ki khak na so ta ki khop lo na so ta vio den siang ina pathian hin wa athau me tung na ala khiat siang ina pol pi hi abe ding a hi ni dang lai na roman game khatana oma ya game atai hat ma sapen atai hat le atung bai pen in first la hi loin
wa thau me khata toy wa candle ya candle ta tai ding atop tan a candle vak sak pen first hi huchina tai wa mas sa penin first hil zen loina a candle to yang pain atop tan tung pen hi first lai to ma bagin Christian hin khwazong nang le ke huwa Jesus Christ vak na to kalswana Jesus Christ vak na to tai tung ding ama melmu tan pha Jesus Christ vak na potu di te a Jesus Christ de hi zoi kin de wa tai ama kyang tung ding chi ama lung lut hi lo soin ama vak na kho vel musak a ama kyang tan tung pha a vak ta te hi ding in Jesus Christ in de hi tu ni honen pathiadin nang le kia ding na le kha thon khak hitale bang sin ken dia na thil hoi bola kha ki pak achi diam fc sap tuam ten thil hoi bolu any bol here gin nana ding kip siaken kha ki pak achi diam kingai tu thang niu now ana wang mang sa Jesus Christ i na eya kem no lawa mang thang sak i tak le song tu ni honin hon hoi hi lai hi pathianin sam lai hi ki ni ama ding ina Robert Robinson kichi hymn writer alage la hi le come thou found me ei pawin om chat ken nong hol khia hi volzol na wang piana tamta to chi gel tu pa hi alage so ina khovel lama ki hein ayin namasa alung sian namasa ananuseta a khovel ki hein train station tevel azu le sa donin huna jang tahi ucha hun zat lai in ni khat sun e mo ina atu hi suni muta tut in no pi khata kianga la sain aki ko zela apong zela hutina a he mama nang nu pi da in ke imut kham lo ka hi achia hutina nu me aki ko zela lang sa zela atop ina he mama anu pinun hi chin gen hi boy hi ala hi athu kai chiang in nal ka salwa ka sak dik chiang in ka sa the ke ya himale ke ya athu ka ngai to chiang in ki pak a hi chan nu hi ki ko ki zel ka hi achi huchina thom Robert Robinson in ala nget chiang ina ala ngsim suka kam dau fan bi a lyrics ai ama apiang thak tu nga gel pe na hi ching the kia ing mut phet ina amit tuya kising na longsim gam amit tui kising na to ongkia a uchina hun paisa Jesus Christ adinga na kipiak a hila thu anagel lai te ngai tu a uchina akisigen akap ngoi hi ochiang apatina aman Jesus Christ adinga na kizang thak ding ina ahun ungsang hi tu ni hone nang le kia ding apoi mo pen gam tat sian na te a ki bol te the a ai lo le hi cha hoya pai vung te hi lo so in i sian na ki the ya i sian na pata i pu na pata i tho ki ka Jesus Christ lam izot ding poi mo hi FSC saptuam house saptuam ginom te saptuam thupile saptuam feltak te in pathian mel pathian de na tak abol khak lo lain ei saptuam te ni bol kha ya kingai tu thang ni now pathian in tunin lain khak le na ko tua mu adame na ko tua mu tunga ka kipak lal palo pina tang ta hen chidiai bol khak lo thilom te ngai tu ani Jesus Christ apatin itai hian na te Jesus Christ nusia itai hian na khovel go idel na te khovel tu pina idel na te itai sanina was Jesus Christ I na dik tak to I khovel hin khwa pai to zele I ko tua ma ding dam na hi ding a I mimal hin khwa din dam na hi ding a uchina khota nga din dam na hi ding a tunung tu ma asong ki khop teng nuam ding a hi tu ne honin Jesus Christ nei tu te hi ding in Jesus Christ a it na a first love zop tu te hi ding in lalpan iponin vol zulta hen